समकु मोर जुहार जमा समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के आउ इटा के 3 तारीख रो वीडियो है। तो नवरात्र भी मूल हो गला न आउ हमार कृष्णा करुचे नवरात्र। तो चलन फिर देखमा आके वीडियो के कंटिन्यू करन। तो देखो आके वीडियो आउ केंदा करी पूजा करुचे जे भी अपन मन कर शेयर करुचे। तो चलन फिर देखमा आके वीडियो। और सकालु सकालु तो गाधी कर स्कूल जैसी तो स्कूल नु आसला आउ कि फेर थोड़े गाधी पकाला आउड़ा कि छिट कपड़ा इंथला चुनरी इंथला आउ माल भी इंथला फूल इंथला सब पाइक माल नु आनी थिला आउ पाइक माल नु कि दुर्गा मंदिर नु दीप जलवा आउड़ा घरे मां करना रे दुर्गा फोटो गुटे भी आमर घरे थिला। तो एनु कि पुछी पुछा नेली पिढ़ा गुटे धुई आनला आउ पिढ़ा थी आसन करला सेनु छिट कपड़ा पकाला आउ मांकर फोटो के रखला आउड़ा करुचे पूजा आउ घरे कि आमे पूजा पाठ सब करसु एनु सब पूजा करसु एनु महालक्ष्मी भी करसु सब जेन पूजा पाठ है। तो यहाँ गोटे बखरा अच्छे कि पोछी पोछा नेली आउ सब सामान भी रखी थी। तो कर्मी बेला मुई तो केभे ना देखी थी नवरात्र यहाँ फास्ट टाइम आम कृष्णा करुचे आउ कर्मी बेला बेले कर बोली घरे कलश बसामी बोलता। तो मुई पंडित आज्ञा को पचराली तो बहुत नियम निष्ठा लागसी बोली। तो मुई बोली पाइक माल गीत जैसु पढ़े तो हेनु तो मंदिर नु जनता भी हो नवरात्र करबे तो हेनु पचराबू बोली बेले हेनु कि दीप जलवा आउ हेनु बेलो बेली भी तो ट्यूशन जैसी तो सेनु कि आलती आउ पूजा करले भी हेबा। तो घरे मांकर फोटो के रखी गिड़ा आसला आउ कि पूजा करुची आउ कदली आउ अंगूर कीड़ा प्रसाद जेन भोग छड़ाबार रखीचे और पहला दीप जाली नेला आउ कि अगरबत्ती आउ इटा कि फूल भी इंथला। तो एनु कि पूजा करनुचे आउ आपण माने केंता करी करसन जे कमेंट रे बतावे आउ मुई तो केभे ना करी थी नवरात्र। तो 9 दिन पूरा उपास करबो फल मूल खेसन आउ चूल्हीर जिनिस तो नहीं खान बोलसन और बाकी अधाड़े अरुआ भात रुटी रुटा खेसन कहन तो बेले आमर कृष्णा मैंने खेवेला आउ नेटा कि करनोचे पूजा आउ गाधी गुधा कर तो सकालु जाइथिसी न फिर थोड़े गाधला आउ फिर करुचे पूजा। तो 9 दिन तक कि पूजा करबो आउ तले पटी रे सुइसन आउ फल मूल खेसन हेन्ता कहसन कहन तो जेन मान को भी पचराली में हेन्ता बोली। तो जनता नीति नियम अनुसार करबार कथा पूजा पाठ आउ कि एंता घरे पूजा पाठ करबा बोले कि घरटा पूरा केते शांति लागसी। तो आज पहला दिन तो मांकर आज पहला पूजा होचे आउ आज शैलसुता नवदुर्गार शैलसुता मांकर पहला दिन रे पहला पूजा हेसी। तो ताकर नाम एटा करुचे घरे पूजा। तो देखुन वीडियो के आके आउ वीडियो भल लागले वीडियो के लाइक टे भी करुन आउ जेन माने भी मोर चैनल नुआ आछन प्लीज मोर चैनल के सब्सक्राइब टे भी करुन और मोर चैनल के आके बढ़वार के टिके सपोर्ट करुन। आउ मन भक्ति थिले कि सब किछि करि पारबो। तो मन के जितकी सेटा करबो हेतकी भले। तो पूजा पाठटा बहुत नीति नियम रे करबार के पड़सी कि बोले कि आउ पूजा पाठ एंता करुथबो बोले कि भोग सोस भी ना लागे सेथिर ध्यान थी थिबो न। तो 9 दिन टे पूरा उपवास रहबो तले शिव फल मूल खाबो मुई बाकी कहली मुई ने कर बोली तो ना मानला कर्मी बेला। तो तार तो मन इच्छा अच्छे तो क्या करी मुई मना करमी से तो कर्मी बोलछे। तो करुचे पूजा आउ कि भल लागसी एंता घरे जदि एंता पूजा पाठ करबो बोले आउ आज पहला दिन रे बसेछु बोले कि हमर घर एते शांति लागुछे जे गला न आउ एंता 9 दिन तक पूजा घरे हेबा बोले केते बढ़िया लागबा देखुन केते सुंदर पूरा दिसुछन आउ इडा एंता करी पूजा करिछे आउ केते बढ़िया दिसछे देखुन फूल भी सजेनेछे आउ इडा मांकर फोटो आउ आपण मानकु केंता लागला जे कमेंट रे बताबे। देखुन केते सुंदर पूरा दिसुछन पूरा फोटो बढ़िया लागुछे आउ बढ़िया लागसी एंता पूजा पाठ घरे करले पूरा शांति लागसी। तो देखुन आके वीडियो के हाँ कि आमर कृष्णा पूजा कर सारला तार पर आमर बाबू भी पले आसला। तो मुई कि जह टिके चाउल लगे नहीं तो बासी रही जाता। तो केते मेहनत रे धान चाउल दुईटा होची। तो क्या करी फिक मारे बाबू बोली ताके पचराली खेमा के बासी बोली जे हाँ बेला। तो कि मीठा बासी के बाढ़ी नीचा हेड़ुआ कि कचा हेड़ुआ है आउ ओइल भी काटी कर रखीचे आउ इटा कि मुई परछिन अच्छे बासी के लहसुन और इटा कि कचा मिर्चा और लहसुन के उछले के रखीचे आउ तेल लगे देने में और आगे सुरसु रखीचे और बासी के परझी कर खेला भल लगसी।
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ସୋରିଷକେ ଦେଇନେଲି ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲେ ତାରପରେ ଯେନ୍ ରଖିଛେ ଏଟା କିନି ଆମର ବାରିର ମିର୍ଚା ବହୁତ ରାଗ କରସି କେଥନିଟେ ମିର୍ଚା ଫଲିଛେ ଆଉ ଏଟା ହେଡ଼ୁଆ ବି ରଖିଛେ ତ ନୁନ ଟିକେ ଦେଇ ନଉଛେ ଆଉ ଏଟା ବାସି ରଖିଛେ ଦୁହି ମା ପଲେ ବାଢ଼ି କରି ତ ନୁନ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଦେଇ ନଉଛେ ଆଉ ଲେସୁନ ଆଉ ମିର୍ଚା ଭାଜି ହେଲେ ଏଥିକିନି ପରଜି ନେମି ଆଉ ଏନ୍ତା ପରଜି କରି ଖାଇବା ବେଲେ କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବାସିକିନି ପୁରା ମଗମଗେଇ ଯାଉଥିଲା ଏନ୍ତା କହରୁଥିଲେ କିନି ବାସି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆଲୁକେ ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ବାସି ଥିକିନି ଆଲୁ ଭଜା ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଏଟା ସୋରିଷ ବି ଫୁଟିଗଲାନ ଆଉ ଲେସୁନ ଆଉ ମିର୍ଚାକେ ଦେଇ ନଉଛେ ତ ଭାଜି ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଲେସୁନ କିନି ଖାଇବାର କଥା ଆମର ଶରୀର ଲାଗି ଭଲ ହେ ଲେସୁନ ଏନ୍ତା ଭାଜି କରି ଥିକିନି ସୋରିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ବାସିଥି ପରଜି କରି ଖାଇବ ବେଲେ ତ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶି କଲର୍ ତ ଏଟାକେ ଉଲଚି କରି ଦେଇନେମି ବାସିଥି ଆଉ ଏନ୍ତା ପରଜି କରି ଖାଇଲେ କିନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଟା ବାଢ଼ି ନେଇଛେ ଆଉ ବାବୁ ବି ତ ଗାଧି ଯାଇଥିଲା ତ ଭୋକେ ହଉଥିସି କଲେଜନୁ ଆସିଲେ କି ତ ଆମର କୃଷ୍ଣାର ତ ଏଜ ଉପାସେ ଆମେ ଦୁହି ମା ପୁଅ ଖାଇମୁ ବାସି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା କରି ଥରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ବାସି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଦେଖିବେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆଉ ଆମର ବାସି କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ସୋରିଷ ପରଜି ନେଲି ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୁ ଭଜା ବି ବାଢ଼ି କରି ରଖିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବାବୁ ବି ଗାଧି କରି ପଲେଇ ଆସିଲା ସକାଳୁ ଗାଧି କରି ଯାଇଥିସି ବାକି ଯେନ୍ ଖରା କରସି ଯେ କାଣା ଦୁଇଥର ନେ ଗାଧବ ତ ସାଇକେଲ ଥି ଯାଏସି ବେଲେ ଗହଦି ଯାଉଥିସି ତ ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଆସିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ତ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ତ ଦୁହି ମା ପୁଅଟା ମିଶିକରି ଖାଇ ନଉଛୁ ବାସି ଆଉ କିନି କଞ୍ଚା ହେଡ଼ୁଆ କେନ୍ତା ଚିଟକିଛ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ସାଙ୍ଗେ ବେଲେ କିନି ତାର କହର ଟିକେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଯେ ନେ କହୁନ ଆଉ ଆମର ବାସି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ବାସି କିନି କହରୁଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ନୁନ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ ତାର ପଖାଲତି ବେଲେ କିନି ଫେର ଟିକେ ନୁନ ଇଟା ଆନିକରି ତାର ପଖାଲରେ ଦେଇ ନଉଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ଖରା କରଛେ କାଣା ତପଲା ଭାତ ଖାଇବ ତ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ହିଁ ଖାଇବାର କଥା ତ ସବୁଦିନ ହେଲେ କେନୁ ଆମେ ବାସି ଖାଉଛୁ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ଏତେ ମେହନତରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ହଉଛେ ତ କାଁ କରି ଫିକମୁ ବେଲୁ ଆଉ ବାସିକି ଦୁହି ମା ପୁଅ ମିଶିକରି ଖାଇ ନଉଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ବାସି ବି ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ ବି କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ବି କରୁନ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍କେ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କିନି ବେଲ ବେଲି ଆସିଲା ଆମର କୃଷ୍ଣା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇ କରି ତାରପରେ କିନି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ନଇଟା ଫେର ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖି ନଉଛେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପନୁ ତ ଦୀପ ଜାଲି କରି ପୂଜା ପାଠ କରି କରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେନୁ ଆଲତି ବି କରସନ୍ ସବୁ କରସନ୍ ସେନୁ ତ ଆମେ ତ ଏନ୍ତା କରି ଆମର କୃଷ୍ଣା କଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି କରସନ୍ ଯେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଫିର୍ ଦେଖା ହେମା ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ତ ଭିଡ଼ିଓ କିନୁ ରଖୁଛେ ଟାଟା।